Sa dugang pangamabalita nagsabtanay sa social media si Senator Robin Padilla kay si spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, matapos naging pagwa sa state-backed media nga China delay ang AI-generated video nga nagalaragway sa mga Pilipino bilang mga amo. Una diri ginhangkat ni Tariela, sanday Padilla kag Senator Alan Peter Cayetano nga ipilit ang China nga magdemanda sa public apology gikan man sa mga Pilipino. Kaangay man sa ilan na una nga panawagan, batok man sa paggamit sa nga caricature ni Chinese President Xi Jinping. Sa iya post sa Facebook, ginpahayag ni Padilla nga si Tariela ang ginapahayag nag-umpisa sa inaway pagi man sa pagpalaptas sa sunod sa iya wartime propaganda. Ginpanindugan man sa senador nga hindi dapat pagpakanubuon ang relasyon sa ASEAN kag Asian kag Austronesian races. Samtang ginahatag man ni Tariela nga hindi propaganda ang transparency initiative sa Philippine Coast Guard kundi isa ka pamaagi agud ipakita ang ginaligar harassment kag aggression sa China sa mga Pilipino nga mangingisda kag mga sakayan padagat sa Philippine Coast Guard kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kan BFAR. Suno sa iya, wala sila nagahimo sa mga insidente kundi nagadokumento lamang. Ginpanindugan pa ni Tariela nga insulto sa mga Pilipino ang AI-generated video sa China delay kag hindi dapat pagbatunon. Matandaan nga makita sa video ang amo nga nakasuksok sang barong Tagalog kag salakot samtang ginainsulto ang 2016 Adverter Award nga nagakilala sa kinamataron sa Pilipinas sa West Philippine Sea.